Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार शुभ सकाळ स्वागत करछि हमर चैनल हमर गोटे नुआ वीडियो को और चलंतु एबे कोन करछि से सब शेयर करबी। तो एटा रहला आज हमर ब्रेकफास्ट। एटा एक्चुअली मो गत काली माने राति पई करथिली किंतु राति रे मो खाइ नथिली सेति पई मो एटा एठी रहिछि ओ भागटा ओ खाइबी और एटा संतुला वर्तमान जोडा हिछि सकाळ रुटी संतुला ए कोबी तरकारी मिसै खाइबी। वाओ बढ़िया पकोजी फुल कोई मुई इस मुंडटा को एमती एमती काई करछि कहले जो क्लिपटा हलुजी ताकु लागु चुट्टीटा बोधे पूरा झुलिकी हलुजी सेति पई मुंडटा को एमती एमती हलुछि। मामा तुम ड्रेस रे कौन लिखा है जी? मामा इज बेस्टी। वाओ तापर पकाओनी मामा चला कोई मुई गाधेबा कौन करी पकाउची जे बाबा नंदन कानन जाइए ताको आनिथिलु ना एटा सुदेशना आंटी देइथिले किचन एटा भी सुदेशना जी देइथिला सुदेशना आंटी कोटा हौ हौ चलो गाधेबा एवढा पुणी बेडटा को सजाड़ा पड़ो बिछेचु नंडी मुंडी मुंड को देखंतु टिके केतेटा से क्लिप मारछि से अल्प अल्प चुना चुना चुट्टी रे काले पुणी कहूँ ना मु जेमिति मारथिली सेई भलिया मार माने तार भी गोटे चॉइस माने डेवलप कलानी कि मु जो भली मारथिली पूर्वरु सेई भलिया मारे कोई मुई गाधेई पाधेई हे जाइछन्ती रेडी को खेल खेलुछ बा अच्छा तेला पकोजी मतला पकोजी कोई मुई पाई गोटे लेहेंगाटे ऑर्डर हेतिला माने रफ यूज करिया पाई जेतले ई स्कर्टटा मिली नथिला सेते बेले आ सेटा यूज करबा एटा मु नानाने गाने देखि यूज करती आ सेटा आज आसी पहुंचबो देखिया सेटा केमती कोन पडुची खूब अल्प टंगे रे सेटा मंगा है बेसी हाई फाई रेट नु तथापि देखिया जदि भलो मटेरियल रहिला तो ताकू एनु हठात दिया हबनी काना एटा गोटे यूज करछि ना से छेदा मो पर यूज करछि मु खाइबी बोली यूज करछि ते बोली गयोनी आजी देखिबा ता यूज की ते खाइगा देखुछि गाली पके दिन देबी एटा देखि भी पके बोली ता भाभी भी ते तो देखि पके देबी मु छोटो पिला ना मु आउ पके देबी कुछ मु छोटो पिला ना मु आउ पके परबिनी ता कन्वीनियंट अनुसार से छोटो पिला केतळे हे जाउची केतळे बड़ पिला हे जाउची केतळे कहबो मु बड़ हे गलेनी मु करबी केतळे कहउची मु छोटो मते काखे किनियो ये बोतल
ଇସ୍ ଶୁଣିଦେଲା ଶୁଣି ଦେଇଛି ନା ସେଇଆ କହୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଘାଗରା ଆସିବ। ଘାଗରାଟା ହଉଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜିଭଲି ବାପାଙ୍କର ୱାର୍ଡ। ସେ ସବୁବେଳେ ଘାଗରା ଘାଗରା ଯୋଉ। ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଖାଇନେବା ଏବେ। ଆଜି ହେଇଛି ଭାତ ଡାଲି ଦହି ଏଇଟା ମୂଳା ଭଜା ବାଇଗଣ ଚଟଣି ଆଉ ଏଇଟା ଶାଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। 4ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଝିଅ ତାର ଉଠିକି ଖେଳୁଛି ଏଇଠି ଏତକ ପକେଇକି ତାକୁ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି ଡିନର୍ ପାଇଁ। ଏଇଟା ପକୁଡ଼ି ଛାଣୁଛି ମାନେ ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଆଜି ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ମେଥଡ଼ରେ। ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚିଲି ପକୁଡ଼ି କରିବାକୁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ। କିଛି ସସ୍ ୟୁଜ୍ ହେବନି କିଛି ହେବନି ସେମିତି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ ଯେମିତି ଦିଆ ହେଇକି କରାହୁଏ ସେମିତି ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପକୁଡ଼ିଟା ମୁଁ କରୁଛି ବୁଟ ଡାଲି ଭିଜେଇଥିଲି ପ୍ଲସ୍ ସୋୟା ବଡ଼ି ବି ଭିଜେଇଥିଲି ଦୁଇଟା ଯାକ ବାଟିକି ତାକୁ କରୁଛି ଛାଣୁଛି। ତା ଦେହରେ ରସୁଣ ପିଆଜ କସୁରୀ ମେଥି ଆଉ ଲଙ୍କା ଚୁନ ଚୁନ କରି ପକେଇଛି ଲୁଣ ଦେଇଛି ଆଉ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି କରିନେଲିଣି। ଏଇଟା ପିଆଜ କୋଲା କୋଲା କରି କାଟିଛି ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଛି ଚୁନି ପିଆଜ ଏଇଠି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ଏଇଠି କାଟିକି ଏମିତି ଭିଜେଇ ଦେଇଛି। ତା ବାଦ କଡ଼େଇ ବି ବସେଇ ଦେଲେଣି। ଆଉ ଏଇଟା ପକୁଡ଼ିଟା ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଚିଲିଟା ହେବ ଆଉ କ'ଣ। ମସଲାରେ ସବୁ ଅଦା ରସୁଣ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ବାଟିଛି ବାଦାମ ବି ଦୁଇଟା ପକେଇଛି ଦେଶୀ ମାନେ ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଦେଶୀ ପୁରା ଚାଇନିଜ୍ର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ଖାଲି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଖାଲି କାଟିଛି ଏଇଟା ଏମିତି କୋଲା କୋଲା ଇଏ କରିକି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା। ହଁ ଏବେ ତରକାରୀଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲିଣି। ଜିରା ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଥିଲି ଏବେ ପିଆଜଟା ଯେଉଁ ଚୁନ ଚୁନ ପିଆଜ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଉଛି ତାକୁ ଭାଜିବା ଆଉ ହଁ ମୁଁ କହିଦେଇଥାଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଇଏଟା ପିଆଜଟା ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଛି ଅଳ୍ପ ଏଠି ଫ୍ରାଏ ହେଇକି ସେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତା ବାଦ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଏଇ ମସଲାଟା ଆଦେହରେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଅଧିକ ବାଟିଛି ମାନେ 2ଟା ଟମାଟୋ ବାଟିଛି ଯେମିତି ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଇଦେବା ପକୁଡ଼ିଟା ଆଉ ସେଥିରେ ମାନେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ମିଶିଗଲା ମାନେ ମସଲାରେ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିଦିଏ ତା ଫ୍ଲେଭର୍ ଦ୍ୱାରା। ବାସ୍ନା ଉଠୁଛି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଉଠୁଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ି ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି ଆଉ। ବାବା କଇଁ ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲା ଛାତ ଉପରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧରିକି ଆସିଛି। ମାମୁନି ଦିଦି ଅନନ୍ୟା ଦିଦି ଇସୁ 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 ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କଇଁ ମୁଇଁ କେମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ବେଶ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତଳେ ଗୋଟେ ଲେହେଙ୍ଗା ଉପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରକ୍। ଏ ଦେଖ ଇସୁ ଦେଖ ସେ କେମିତି ବେଶ ହେଇଛି ଦେଖ। ଅନନ୍ୟାର ହେୟାର କଟିଂଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସେ ନିଜେ ଗାରେଇ ଦେଇଥିବ। ଖସିଲେ ମୁହଁ ମାରିକି ପଡ଼ିବ। ଖସିଲେ କେମିତି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଏବେ ମୁଁ ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଗାଁକୁ ଯେବେ ମୁଁ କହିଲି ଗୌରବକୁ ଯିବ ଗୌରବକୁ ଯିବେ କାହିଁକିନା ସେ ବି ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କୁଇଁ ମାମାର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାନଫୁଲ। ୱାଓ ଉଲ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଡ୍ରେସ୍
हाँ हाँ है तरकारीटा पूरा रेडी हो जाइए कई मई भारी दुष्ट होचे घर द्वार अवस्था माने कौन जो करुच्ची तार ठीक ठिकाना ना आज भिडियोटी आम ये एंड करुचु भिडियो भल लगुले मामा कौन निश्चय लाइक करेंगे शेयर करेंगे आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आ कोई की पूरा भोक लगला मत कह मामा मो खाइबा टाइम हो गला मत खाइबा को दियो गुड नाइट जय जगन्नाथ। गुड नाइट जय जगन्नाथ।